Within our correctional facilities, inmates often face significant challenges, including limited access to necessities. These items will go a long way in improving their living conditions, support their health, and restoring a sense of dignity, rehabilitation, and social reintegration. With this support, it is going to help our orphans who will be using them in the child transit center. It is going to help us a lot in delivering services to our community in Western Equatorial State. በደቡብ ሱዳን ውስጥ በዌስተርን በተለይ በእኛ ቀጠና በዌስተርን ኢኳቶሪያል ያለውን የሰላም ሁኔታ የመረጋጋት ሁኔታ ህብረተሰቡን የመጠበቅ የመርዳት ሲቪሊያንን የመጠበቅ ነው ትልቁ ግዳጃችን የሰጠን ግዳጅ። ከዚህ ጎን ለጎን ያው ይሄንን ንብረት የሰጠነው ያው ሰራዊታችን ይጠቀምበት የነበረው በአካባቢያችን ላለ ህብረተሰብ መስጠት አለብን ብለን